kireng bini menika kula matur pola na benya reng laki ini kemalarat sesabur mak sekelangkung melarat tak melarat reng bini ini make kiremi muni sukoni cek sok sok aki ka ate reng bini ini kandi sifat teluan tak pete kandi bireng laki kenapa kiai resek rapi rajin reng bini Roma kor pokok bereng bini make reng laki mangkat ke Malaysia lepas abidin 3 tahun Roma pakun bersih yang gini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi tal'ati sayyidil mursalin fa azaha bihi dhulumat ba'da an kana an-nasu fi dhulmatil jahli hairin wa arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ja'alahu syafi'an yawmiddin Allahumma fassalli wa salli wa karrim ala habibika wa nabiyyika sayyidina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa atba'ihi lahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin aqulu da'iyan wa mutadari'an ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma ja'alna mimman yastawjibu syafa'ata sayyidina Muhammad wa yarju rahmatahu wa ra'fatah wa ja'alna min hiyari ummati wa ahyina mutamassikin bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati wa adkhilna ma'ahul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du samahatal ulama an-nujaba para alim para ulama para masyayikh para kiai para tokoh masyarakat para guru ngaji saya abdina sedayana sangat amul jaki ta'zimi wa nakhussuh bi dzikri ajunan simulja hadratal muwakkar Kiai Haji Khalili Hadratal Muwakkar Kiai Haji Nurul Jalal Hadratal Muwakkar Kiai Haibatullah sareng sedejeh Kiai selain serabu siang hari semangken saya abdinah tak bisa nyebut asman ajunan satu persatu tanpa terkecuali saya sedejeh nebatan kula sangat amul jaki tur ta'zimi keluarga besar dari Hajjah Khalifah Ibu Kelebon Hajjah Suhaimah sebutan kaulah sangat amul jaki ta'zimi para hadirin undangan rahimakumullah wa as'adakumullah melarmuka hadir kita bersama siang hari semangkin sami-sami keng ridha ben maghfirah dari Allah sehingga kaul ajunan setuju sami-sami keng hadiah suarkan Allah amin ya rabbal alamin. Para hadirin seimul jaki Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat arapaki setong ungkapan pamuji ben syukur abdinah dak ajunipun Allah subhanahu wa taala karena kesempatan siang hari semangkin kita bersama sami-sami ekasokanin sareng Gusti Allah sami-sami etakdiraki sareng Gusti Allah bisa aki bangki selera bisa along-bolong sekaligus berbuat salah majlis insyaallah mubarakah kak dinto in dalam rangka nyampetenin undangan keluarga besar dari ibu kepala desa pen-pen kak dimah para rabu ngatori kaula ajunan kong langkong para guru para ulama sebung lain maksud serong tujuan keluarga besar kak dinto pertama minangka memperingati hari lahiripun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tujuan dari keluarga besar Eka Dintoh minangka haul dari Bapak Hasan bin Asmah melarmuke beliau almarhum Bapak Hasan sareng Allah subhanahu wa ta'ala seteja amal saya naik keterima sareng Allah manabi keduan tusah
baik kini atau sirajah malar muka isapawarasan Allah kenging nikmat kopur ben malar muka ku laku tempat hakina surga Allah amin ya rabbal alamin. Kaula ajunan kong langkong keluarga besar kak dintoh mabada zikra maulidir rasul tade seiyar dari keluarga besar kak dintoh kaula ben ajunan sehadir ke teh termanter tepak akadabuna Sultanul Arifin Syekh Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Syama'il beliau adabu ma min baitin aw masjidin aw mahallah quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dhalikal bait aw al masjid aw al mahalla wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa ammahumullah birrahmati waridwan. Syarat epon para rabu tada setong Roma atau masjid atau kenengan lapangan atau yang lain ketika quri'a fi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam nalekan emausin maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki buru gulban ajunan kita bersama-sama mau sholawat lagi jadi tempat kak dinto Roma kak dinto tanian kak dinto ampon emausin maulidun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adapun beliau illa haffatil malaikah dalikal bait awil masjid awil mahallah malaikat debuna Syekh Jalaluddin As-Sayuti panikang ngelelengin ngipong tempat kak dintoh para rabu. Bukan hanya itu wasallat al malaikah malaikat bersalawat nyonaki saporah dekatan kula ben ajunan dan Allah akan menaungi dengan kasih sayang epon rahmat epon Allah berridha epon Allah dekatan kula sang ajunan setuju manter kak dinto ekole setuju amin. Nomor 2 tantonah para rabu harapan mabada zikra maulidi rasul isyang hari semangkin manter kaula ajunan kong langkong keluarga besar kak dinto paringna kekuatan sareng Allah sengke terus beda mahabbah beda keestuan beda kecintaan dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengke bisa al-iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam wa isti'malu sunnatihi wa suluku tariqatihi bisa mengikuti Kanjeng Nabi mengamalkan sunnah-sunnah Rasul lebet neng jalan saya jalan Gusti Kanjeng Nabi sehingga etunya yakoh yang sebagai umat beliau Rasulullah kong langkong kulaku neng alam akhirat harapan yang paling besar tantona kita semua kuleban ajunan kong langkong keluarga besar kak dintoh mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Para hadirin semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa isyang hari semangken ten kula sareng ajunan mak bunga ada lagi bunga sebab maulid ni kama takbirun alil farah bis surur takbirun alil farah was surur bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ni kang ngungkapaki kebungaan madengaki kebungaan atas lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mak boleh orang seiman dak ke Allah, iman dak ke Rasulullah, beda mahabbah kecintaan dak ke Rasulullah. Orang kafir sebab nerok bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi bisa mengambil manfaat iya mak. Engki na bengki. Lawan yang kapi ja Abu Lahab macediin Kanjeng Nabi kafir sebab nerok bunga panakan lahir putra Sayyid Abdullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto andi budaknya mana Suwaibah Aslamiyah kan memberi kabar gembira dengan kelahiran Rasulullah a'taqaha Abu Lahab nikah pas MRT ke aki Suwaibah Al-Aslamiyah banikama dari bungana lama basyarathu biwiladatil Mustafa setelah memberi kabar gembira bahwa Nabi Muhammad lahir panapah sampun ega mimpi dalam Sahih Bukhari yukhaffafu anhul adzab kulla lailatil isnain
Abu Lahab ni kebi Allah paringan siksaan saben hari Senin. Sabab norok bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Pan boleh kau leben ajunan. Ya Allah, seiman dak ke Rasulullah, tauhid dak ke Gusti Allah, ki beda mahabbah dak Gusti Kanjeng Nabi. Pas ku laku ku leben ajunan sete indem gabadan ngiba iman ban is. Tentunya apa? Adapun Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Damashqi beliau adabu faman dhanna bil abdil ladzi tula amrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Pas apa yang akan diberikan oleh Allah, balasan dari Allah dak orang seiman dak Allah, iman dak Rasulullah, cinta ka Nabi pas mati nang iman ban is. Tentunya tidak ada lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Menter kau lihat itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma ten kula balo mator malar mukeh tak kun membeda acara maulid mololo. Tapi mareh beracara maulid ada perubahan sikap yang signifikan. Yang gini bengki. Bola namang kenten kula seporana mator paneka banyak acara maulid panekun acara seremonial saja. Mun tak moloden tak selawat. Yang gini bengki. Mun teu orang mati tak maca Quran. Bade pun banyak ya tak ada. Makanya mentir ada perubahan ibadana jensa ahlak ke jenpe sebiasa atau karbon sebini sehari pak kaleh kurangin beda kurangi pakai sekalian pun bisa ambu sebengal kering tuana beda sekadang asomoso ya Allah asomoso sekadang bareng tuat. Ya Allah, mari molodan ambu. Yang kini bagi. Ya sandi bini Jeremy mentar ambu kia. Beda. Ya bola tak terima sekoni wah. Pelan sekoni anda terima. Sokore mak. Andi bini Jeremy sokoren alhamdulillah. Sampian ko laku tahu sango di radio. Tala nyaman itu guru sekalian jawab petong jus. Yang kini bagi. Mungkin paling melarat tekibu tina magi sekoni eventan nabi gula. Melarat orang laki andi pangkat S2 melarat tak melarat. Bene MSI bene MPD mun karo ko sekolah laule mah. Engki. Kenapa kiai? Asy-syakirin as-sabirin orang laki yang berterima kasih ke Allah, orang laki sabar ni ke melarat tak melarat bu. Si magi sekene nyareng Pak. Melarat itu. Melarat mangkana syukurin jak sagadeng sibini pula lempo sekoni lempo gilu. Tinggoros koros gil padahal ya Allah dan gila andi Jeremy bini Jeremy alhamdulillah tahu sango di radio gulaku tak seorang situng tak loang lagi andi milempo sokoren teluare teh bagani teh temu tetangga tak songsot sekak ada yagi andi bini koros alhamdulillah jasa yang gonceng sepeda motor tak matar pasan bener sepeda demang tak demang alhamdulillah. Sambina Pak orang kak dinto teman Imam Ghazali as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bil auliya. Sabar ngadepin rajis si Jeremy menikah ini ketemu so uji na waliullah artinya polan beda keterangan orang panik diangkat wali serang Allah polana andi bin Jeremy sabar le ajunan menabi pas sabar insyaallah yang kat wali bi Allah ya mungkin bani waliullah la wali santri wali murid kan sama nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Abangki. Alhamdulillah. Kireng bini menikah kula matur pola na banyak reng laki ni kemalarat sa sabar ma asa kalangkong kemalarat ta malarat. Reng bini ni make Jeremy muni sekoni cek sok aki ka ate. Reng bini ni ka andi sifat teloan tak pate kandi bireng laki. Kenapa kiai? Resek rapi rajin. Reng bini Roma kor pokok bereng binin. Make reng laki mangkat ke Malaysia lepa abidin 3 tahun. Roma pakun bersih. Yang gini bengki. Tapi bah Roma pas laki ke golongan nikah. Bagian laki antau sabit abid je sebulan. Tahu saya bila abid seminggu Roma ingat kan dengan ajab. Yang gini bengki. Reng laki tak Jeremy. Keng reng laki ini kan disepat delmu sengkaan ngambulan. Yul kena boleh. Delmu sengkaan ngambulan. Apa tak apa entah. Aliyap tak caca untur. Apa dah tengah bini boleh. Berde pun ada
Cak bola ngak beda. Allah. Lah ni kabar Rabu perjuang dari bini ini keluar biasa paling korjem. Paling korjem dengan bini pani ka. Mangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat Rasulullah kayak itu pesan teloan. As-salah as-salah ummati ummati an-nisa an-nisa. Sengak ya jaga pejengah tong. Nomor 2 ummati pesemak ya tang umat. Terima to pada umat abdina ya Allah. Senomor 3 an-nisa sengak ya kani seren orang bini muljaaki orang bini ben pangastete sengak teti orang bini 2 ke orang bini bu muljaaki orang bini pas nomor 2 pangastete teti orang bini. Rasulullah sangat perhatian ke orang bini apa sebab qabla Islam pada zaman jahiliyah dulu panikah orang bini panikah orang kuleban ajunan orang menandi anak bini lambe nikah todus malok aib. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Pendem di odi. Takut tak musyikah kana aib lambe mah. Sehingga apa? Ja'al Islam Rasulullah Rabu dimuliakan. Sangat perhatian Rasulullah orang bini panikah sampai ada buaki ma akraman nisa ila karim wa ma ahanahun ila laib tak mamuljah dak orang bini kecuali orang laki muljah bentak mainah dak orang bini kecuali orang laki panikah orang laki ina mangkana kasih sayang orang laki parlo cek teti orang laki se salah sekoni pah makarapak bada tade banyak bu sekadang orang laki bengis beda solawatin teguh bibir deki bejai telu kalih malih beres on bengis solawatin mah abaingki Sayyidina Anas bin Malik panika belum tahun 10 tahun ngadem ke Rasulullah mulai umur belum tahun panika pamunduk pangaji pangadem ke Rasulullah bi Ummu Sulaim ummina kadin toh jadi tahu bagaimana kalau ke Rasul beliau ada buma raaitu ahadan kana arhamam bil ayal min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau tak tahu menemuin satu orang pun sebelah kekeluargana etempeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki sampai berdesa bukti aki sahabat nyamana al aswad kain tomato dekat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha maka Nabi sunna fi ahli baitih apa yang dilakukan Nabi menghadapi keluarga karena fi mihnati ahli Rasulullah kain itu sangat membantu keluarga laisa min jababiratir rajul min jababiratir rijal. Nabi Muhammad itu tidak keras pada orang-orang laki lain dan bahkan yahdumu nafsau binafsi kanjeng Nabi nikah alatin tibi Dabun Siti Aisyah yuhi tu thawbahu munajai ajai rasuban tibi yaksibun alahu mun nampel tetenan tetian kain to etampel tibi bi Rasulullah wa ya'malu makaman ya'malur rijal dari tawatun kanjeng Nabi bener beles kanjeng Nabi da kelurana alakoh pada ben kalakon aku leben ajunan padahal asyraful anbiya wal mursalin paling muljana nabi paling muljana utusan ki sakadin tawatun beliau mangkan pantas dan harus tidak ada lain yang jadi uswah hasanah panutan yang baik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun mangken banyak orang bisa beri contoh tapi tidak bisa dibuat contoh betul banyak mangken mah angkan muliakan ring bini kak dito perjuang dari bini pak lekor jem kulaku nyasa kalampi rek nare ajemur kalampi pare duhur nolong kalampi mare asar nampe kalampi mare maurib nyetrika kalampi mare isya sekadang kisro mukal kalampi bener engki ko parca aja mondis ina ambian iki saperian kulaku ngilai anak renare atana terus ngancu anak sampai malam ngelone anak pak datang merisa ki minta kelone beda artinya embu nikah mah keluarga aku leben ajunan mun epak ki ngidik anak pada ngiding tak bisa istirahat punten epak tedung anak ngiding tak bisa tedung anak tedung epak ki ngiding tak aman je tegi abot aman mun sedua pada tedung kapi puru bisa istirahat pak lekor
muliakan mereka. Egi, pon, toko malam kilun. Nomor 2, parloh kula ben ajunan. Para Rabu ada perubahan. Sebiasa sebelum maulid seumpamana tak teman berjamaah ke masjid ayu ungke. Egi, beda. Beda tak teman ungke. Punten pelan tetang ke kula ngocak kiai. Abdi namun ke masjid mak sering hilang sandal kiai. Kula ngocak hilangnya sandal di masjid itu musibah kecil. Musibah yang paling besar kalau sandalnya tidak pernah kelihatan di masjid. Masukkan, paham? Berarti mun sandal tak teman padang berarti iya tak teman ke masjid. Aduh ya Allah, jak sakadeng tatang keben masjid kita lem ke masjid pada tada. Nyamu lo mulai gila. Bila saya ada. Allah padahal tahu ke hadis la salata di jadil masjid illa fil masjid, tak sempurna salat orang si tatang keben masjid kecuali salat mas. Jidur telah ngabi belu. Si adan telah mengi tak lem ke saka. Pada tada. Engke banyak melolo. Jan obu seceleng tela banyak tu, mara kiki banyak se permisi. Ki tak lem kau ke gamas. Engke lakala sini keteretaan iman itu fluktuatif, naik turun. Pada ben pese lagi. Engke sekadung naik gagak. Engke sekadung cek turun pas sebulan tak datang sekar. Apa engke? Contoh orang mentang Mekah. Aduh, mun kita oleh 40 hari, mun kita oleh sare 2 hari. Aduh, nangis. Yang gini menggi. Iya mana? Musola masjid kita ada, temu datang. Oleh 40 hari, beliau ni beli gasal. Malah sekadang pas apa suan kas tukang gitu. Oh, malah ada ni kok. Ni kama mun iman lah tepan panapa? Tepan toron kisah menikah. Tentunya yazid wa yanqus, iman kita itu bisa bertambah dengan ibadah taat kepada Allah dan berkurang kita ketika kita maksiat dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tore ongke iki ngeng kita ore manter-manter ya Allah lebet maulid panika mari acara maulid panika ki ada perubahan sesae. Amin ya rabbal alamin. Bulan bede tila tarhem tila para sopuh insyaallah pada jin masjid man ka iman iki. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Sop bu apo mun lagi an mari makin aspanas ri beurin pajana putot. Cetak iba masuk gelem sarong. Aba tek karasa ibu ditu momoloho. Yen je magerengi report sing iki di masjid asli ko. Badik ibu. Lagian siapa? Lagian saya putih ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentera ada perubahan, amin ya Allah ya Rabbal. Si atekeng tak pate cucur sebelum amolot mari amolot pascu. Berdesa kadeng tade naber kepada bedena berbeda. Aduh mak banyak melolo. Kanjeng Nabi ini ke atekeng mak mulai umur 12 tahun sampai 40 tahun. Tapi cucur sampai ring Mekah hampir diangkat Nabi dan Rasul, kurang lebih umur 35 tahun ring Mekah nikah abdi julukan ke Kanjeng Nabi Al-Amin, yang dapat dipercaya. Cucur Nabi Muhammad makiring kafir apa ada lambe. Ya umur 40 diangkat Nabi dan Rasul, ya bekel mak lain pani kampung. Engki lain bola tak ada ya menikah orang si kafir menikah. Cucur Kanjeng Nabi sampai beliau debu at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada as-salihin. Petekang si cucur banyak kulaku pekal epa pol kulaku hari kiamat. Epa along polong ben orang al-anbiya yuhsyaru yaumal qiyamah as-siddiqin apolong ben orang-orang siddiqin andi pangkat siddiq. Siddiq menikah tahtal anbiya faqal auliya pangkat. Di bawah pangkat nabi cuma di atasnya pangkat wali. Epapolong ben orang-orang semata syahid, epapolong ben orang sesaleh, ni kamun orang atekeng cucu. Antar jujur kapi amin. Jadi ya saat ini, saat ini mentar panen cucur amin. Berdepolan ring tani sekadeng
Pah temu sertifikat jen labor alias ngalak tanan orang baru ada pah ngocai jak kun sekelan kiai sekelan petok lapis ke bebemak ni ke bekali kalau ngaki ku laku mangana termanter ada perubahan amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin makrika dintoh para rabbu si muljaki Allah mentermukeh kula bana ajunan lebat dikra maulidir rasul sanajan pong ngampong da gabu kelebun tegi ikan sekut ngampong pun tahun ngampong molot tak mana molot sekali tina tak apa malah bu kelebun mun tak molot taki engki napa engki mak duma keluar berempah berbeda sekejuta agak depak pula bola ni ka bola kula bah hemat emod ka Syekh Hasan Basri rahmatullah alaih di rumah beliau kain tu luar biasa mak min akbarit tabi'in wa alamihim beliau ada buat itu laukana li mislu jabali uhudin dahaban la anfaqtu ala qiraati maulidin nabi engkau seneng kau lebur seandainya engkau andi emas pada ban gunung Uhud raja Haji Sohaiman ni ke ban Haji Khalifah ni kau ni tegi sudah baka Mekah Madinah oning gunung Uhud ni ke ban Mekah Madinah pah ngocak pu pada ban gunung ide jenere kau ha tak ada pak jak kita engkian Allah leh beliau ada bu seandainya engkau andi emas pada ban gunung Uhud bingko ibiaya kina kapi ka angku ike bemolot iku Masya Allah luar biasa apa sebabnya Imam Ibnul Jauzi ada bu keistimewaan orang amolot ni kama wa min hawasihi annahu amanun dzalikal am wa busyra ajilah binailil buyatul maram keistimewaan orang amolot panikah nomor setong aman paling aman bi Allah pada tahun itu mantar paling aman ongku amin ben Allah bakal apareng kebungaan secepat sehingga apa yang dicita-citakan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mantar paling aman corona tulimo bu corona tulimo corona namare tak ada vaksin tak lemare reng ben sekut banyak setandai vaksin baru tak ada ya potongan ada buru ontong yang mekasan bur ada bon penyekatan Allah banyak saya takut apa mesin pah ngocak apa napa kiai saya vaksin ma teh saya teh vaksin abalang kila kar mau urusan mate debut Imam Syauqi kamin sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin asyahin amina banyak orang beres tak penyakit mah bedes setruk 2 tahun 3 tahun je kilu kulu lur kulu orang tas lencah mun urusan mate urusan Allah tore mah iki menika sekadung hanyalah aki orang lain padahal belai termasuk penyakit se mungkin panika saya katakoin kula ben ajunan panika pun Sidina Ali karamallahu wajhah ma nazala balaun illa bidzambin wala rafa illa bitaubah tak patoron belai dari Allah dapun Sidina Ali kecuali kalaban sebab tu sakula ben ajunan setuju engki na engki engki nya lagi Presiden Jokowi melolo kaisam pun ruwet jadi ruwet wala rufiat akan diangkat bala ni kecuali kita kembali ke Allah atau berka Gusti Allah engki mangkana yang paling penting ayo vaksinlah dirimu dengan Al-Quran maskerlah mulutmu dengan zikir kepada Allah cuci tanganmu dengan sedekah jaga jarakmu dari maksiat pasti kau akan selamat dunia akhirat gagal tak gagal ya aduh cunder modolo dicunder sini coba cunder modolo kembali ke Allah Subhanahu banyak mungkin orang tele tak sempat saya majak Quran nih gara-gara nih betul jaga tedung ha kadepor ngencu anak tele labu gara-gara ha cek pas memorin pah yesen 62 giga je yesen apa mundet-mundetan mungkin menikah telo tak sempat semaja kur
Padahal min alamati mahabbatin Nabi, salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah, hubbul Quran, cinta terhadap ini kesebut tahbi kanjeng Nabi mah. Engki. Makin banyak orang yang tak sempat baca Quran, disibukkan dengan televisi, terutama bagian binian pas sinetron. Engki napa engki? Napa can sekele burin? Dindin. Aduh lah. Mangkana to reta-retan kebeudeuan panika kula ban ajunan. Engke boleh kembali ke Gusti Allah ini roh panapas elam pagi bi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak epus emul jagi Allah mangkan niatan amolot panika teh niat nomor setong pe nalpe da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sabat lamun ngebesaki ibadah kula ban ajunan pendengaki na ban ibadah Rasulullah jauh tak jauh. Siti Aisyah debu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Nabi itu kalau salat ibadah tak ambu kanjeng Nabi sampai le paten nang setong riwayat hatta tawarramat qadamah sampai bere paten. Nah ya toron reng pun pada giyah le sokon. Tapi permasalahannya dari apa? Benyanyi pada mengisari kumik. Engki na engki cek soro menghidupkan sunnah Rasul limah mun hadis tahu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis marfu nih kama. Siapa orang yang menghidupkan tang sunnah berarti orang yang cinta kasih engkau. Ta masuk min sunnati sunnah Rasul kenapa? Qabliyah ba'diyah. Tegi asolat selama waktu beda qabliyahna beda ba'diyahna. Tegi lah nikah lakonin tahajud lakonin duha lakonin puru beda mahabbah eki ihya usunnah berarti lah mulai cinta kana ma'i fil jannah bekal apa long ban sengko surga. Amin Allahumma. Sampai kanjeng Nabi Siti Aisyah matur ke Rasulullah lima tasnau hada ya Rasulullah karena apa ajunan ma'ala kok dinta Rasul wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Seandainya ajunan ala kotusa seampun ben sebekal ampun esapor bi Allah. Apa jawaban beliau? Apalah akunu abdan syakura? Apa kau tak lebur lamun eko cak kabulan Allah yang berterima kasih seasak langkong Allah. Itulah Nabi kita. Artinya mun ngampuaki ibadah jauh tak jauh sama masuk surga. Mun ngampuaki ibadah kula benaran jauh tretan sama masuk surga. Tegi mau ning yai. Tahu sawu jauh salat selama waktu. Orang apa jeng ning lepas ngambil 5 menit mun depa. Engki ne engki. Engki mun depa 5 menit kila pra uli lah. Engki ne engki. Boleh tarawih. Oh, coros ngetoros. Blitar 4 tahun yang lalu sangat viral. Eki 7 menit mari bentir witir. Malah setahun diibarin nang Tasikmalaya Jawa Barat. Bersenaan boleh 6 menit mari bentir witir. Sup iko mah subhan rabbil a'la subhan rabbil azim ngotoros kula ngebesaki tak pantas orang kui songkok lebih pantas ngakui helm apa tinggal sujud deki kita kok gagarota kan mun tarawih teki mah tarawih saporan mun bagian kelaon panika terutama det ngodet teh nyare sei mama santa mun pun pada tahu saja potongan lade pada run pada. Aduh, sekadang masjid mun lambadan kala ka musala sa imam masan. Mun malam pertama survei, nyeleksi kapi. Keng malam kedua burit mula. Si paling santa imam paling banyak jemaah. Engki. Abu mangken bahe tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ngocak dateng ngodetan ibu di abid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Berui kolak ibu di roy. Masjid musalla kan to wane siapin kolak lagi. Coba apa santa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Taha Allahu Akbar ngocak datang ibu di lanjut cocok imam ada lagi keng sini serba ambas umur petong bolo belum bolo pah neng tupatun masjid pah ngocak kok mau lagu tak noro anak tak noro kok mau lagu ipa potong kapi bede hari pah nih kesam wagi nadu di mah jauh saya masuk aswar apa jauh lain gangguan dalam salat mungkin ejid masjid banyak beda jam digital falak tak beda tulisan saja le man masjid tade kalau kapom pom banyak apa jeung la kana ke atas Allahu akbar tak ngebes ka sujud nah pahat toles waktu salat hapi harap dimatikan ini hapin teh bate dina lata ho atau le kabebeun bah bede jemaah kaosan masa apa jeung kaosan tingkau jangan ke molot megedeng kan teu beuli malah sepaling sangat disayangkan reng tani takut aja po boleh lagi ngontung apa jeung bah jeung saben abah pahala beres ke besok kok pahala bede ben ada abah pah bede jemaah kaosan pas tulis tengan caleg nomor 2 mon somo bener ada banyak pegel mak caleg nomor 2 jadi kok nomor 1 iku lah taho sok bo ini kama pas yang buagi nah kula benajunan untuk mendapat tiket ke surga Allah mun tak pe nalpe dekus dengan jing Nabi Muhammad mangga ganti apa jaran kiai ayo kita memperbanyak maca sholawat ka Gusti Kanjeng na aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah mabanyaban kapi maca sholawat ka sengko sebab sholawat ka dintoh cahaya nur nang kuburan kulaku cahaya ketika kita lebet nang teteh nang sirat banjukeun nur cahaya ketika kita masuk ka swargana Allah sholawat nikah khosok tak khosok oleh kenja dan mah Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad pa istiqamah maca sholawat pa banyak maca sholawat sebab sholawat mesti keterima sareng Allah a'maluna bainal qabuli wa raddiha amal kula man ajunan yantana keterima sareng Allah ban etolak sareng Allah kecuali sholawat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallu ala Muhammad ken kula matoro atretan mun maca sholawat terutama mahalul qiyam ka dintoh ya toren pun seran panjenengan epakuli dari hoson teh ki tanang saben kun ya toren kun motoro mun bengkong je Pak Akuli mun bengkong bakuli cetak akuli berarti ajo mangke nampun benya eman gak diman alhamdulillah beni maturo aduh bah ajo oke masya Allah ana apa sabab perarabu ten kula matur saka dintoh sabab dabuna Habib Zain bin Semit rahmatullah alaih kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzin rabbahu li huduri haflatil maulid. Nabi itu pamit, Nabi itu minta izin kepada Allah untuk menghadiri acara maulid. Hadir roh Rasul ma wa bi huduri, dengan hadirnya Nabi, hadarat arwahul anbiya wal awliya was salihin, roh dari para nabi, roh-roh orang saleh, roh-roh para waliullah hadir juga. Wa bidzalik, dengan hadirnya mereka, roh mereka, tanzilur rahmat, rahmat Allah, kasih sayang Allah epatoron dak kula ben ajuna. Todus mun joget. Engki mangkin ni kedebuna Habib Taufik Pasuruan ngisene compok ribe pesantren. Beliau itu ada bu, ayo tingkatkan kualitas maulid. Mungkin ke kualitas maulid ampun letak pateh. Banyak kun ya jangan gila seremonial. Engki kehusuan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah banyak orang. Nabi nikah, Nabi ka intoh iki. Dabuna Imam Junaid bin Muhammad qaddasallahu sirrah. At-turuq masdudah illa tariqaman
iqtafa athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup kecuali jalan orang yang mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sumpah, wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Demi tangga kemuliaan, demi tangga agungan demi Allah, seandainya mereka Muhammad datang ke sengkok untuk mendapat ridho na sengkok Muhammad, lebat dari semua penjuru, dari semua pintu mereka lewat, bingkok tak buka Muhammad kecuali lebat budin buat Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini bukan siapa-siapa, hebat luar biasa. La ya'lamu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak akan tahu kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbu Muhammad. Kula mun ajunan mun pada tahu. Taring menyata pate oning kengku. Thank you. Mun oning ka Rasulullah. Conton nak kanak umur 3 tahun, 5 tahun, ibri emas ben roti. Rekere milih ka manak-kanak nikah. Roti. Keng mun pan. Milih sebab tahu emas mau dijual, harga emas mau dijual oleh roti saroma. Artinya perbandingannya seperti itu. Seandainya kita tahu qadr Muhammad, kedudukan Nabi Muhammad, kita akan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Artinya kualitas maulid ini kata tinggal joron orang luar. Alhamdulillah ekanto bagus luar biasa, setiap tahunnya gege. Alhamdulillah. Bunga tem kuliah bunga. Ya, tahu deh amon dia. Amon, aduh, tak iman nunggu mak, tak iman nunggu. Keng kuliah berajunan ke arah Pak Maiman. Tak ada orang nang ke pengajian ni kemiskinan, betul? Tak ada orang berde pengajian maulid kemiskinan. Contoh, kantor. Coba tahu, lain ke acara lain, bunyi acara. Tan, tak ada si kumbing ayak. Alhamdulillah kadin toh parapu menter ulama kadin toh matur tengkul sebelah akhir ulama kadin toh tore mulyaki ulama kadin toh ibarat orang andi Roma lah benga kadin toh ulama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin toh reng lemah iki dawun Habib Abdul Qadir bin Zaid ba Putri Bari. Allah ada pun Quran waqtul buyuta min abwabiha mun masuk ke Roma lebatlah beung kilu. Iki mun beda orang masuk ke Roma lebat bubung lebat jendela berarti male. Artinya dari mah lah pekelar gula ben ajunan macam solawat ngapu mun palem kiki lengan tol kapi duri banyak keng ulama tidak dimuliakan. Tak kira depan engki oleh acara tas kecil sepaling akhir ku gak dintoh sebut lagi dalam kitab Majmu' al-Bahrain karena Syekh Ma'ruf Bajamal kaito malaikat zamaniyah pengurus amal ke bulan Allah pas bedah ke bulan Allah Subhanahu wa taala kaito samun yurus kaito berhak untuk masuk ke neraka. Samun motor ke Allah lu kilun sendi pemasok tanya Aki siapa Aki malaikat Jibril siapa kena tanya ya Jibril tanya Aki Jibril hal jalasa inda alimin fit dunya tangga buli jadi tanya Aki itu nyah pernah alang bolong ben ulama ben alim dia pelapanan ro kolom selawatan majelis ilmu majelis selawat dan sebagainya idza jalasa inda alimin fit dunya athilhul jannah keng mun orang jadi Jibril etunya pernah along bolong benreng alim pemasuk surga debun Allah tinggal tanya Aki tak pernah sekali tak along bolong sekali maka mungkin jeng mulut sekadang tak entar aja engki tikul pemasuk neraka pangeran cek tak pernah sendi kidun tanya Aki nomor 2 hal ahabba aliman tanya Aki orang jadi tangga boleh jadi boleh burgareng alim Ida habba aliman adhilhul jannata bi syafaati. Mun etunya lebur goreng alim pemasuk surga kelaban syafaate kok. Tintanya Aki tak lebur sekali goreng alim. Beto nika beto. Along bolong nero kamrat kolom tak toman. Tegi goreng alim ka ulama pada tak lebur. Pas nomor 3 pakon tanya Aki
Jibril tanyaki boleh Jibril injak tak kau berbagus sering Jibril dari belas Allah hal jalasa ala maidatin fiha alim Jibril tangga boleh jiriyah pernah along bolong akan bering alim idza jalasa ala maidah fiha alim adhilhul jannah bi syafaati keng mun pernah along bolong akan bering alim Jibril itunya jiriyah pemasuk surga tinggal tanya aki tak pernah polong ke. Jauh pada di memer ya. Nomor setong, tore tak along bolong ben orang Nomor 2 tak lebur gareng kang ulama. Pas nomor 3 kita pernah kun ngakan bayi tak pernah along bolong ben ulama. Pemasukan neraka saos pangeran. Aballah sendi kilun. Anta alam bi hali abdi ya turun ajunan lebih ngekeli pangeran eko. Seterakhir tanya ki Jibril, salhu anismihi wasmi abai. Tanya aki nyaman sapa, apaan sapa jadi nyaman. Ting tanya aki, masmu sapa nyaman sama? Nyaman banget. Joni. Wah, hanya mah Joni. Di mana pada Joni radhiyallahu an. Idza wafaqa ismu isma alim adhilhul jannah bi syafaat. Mun nyaman jadi pada benyaman ring alim, pamsuk surga Jibril. Ting tanya kita pakai Joni. Aduh. Mangkan nyaman ini sangat berpengaruh mah cakor nemu engki bulan bodoh paham nama Joni Ponsen Joni lahir pon Senin bodoh gula kau jangan uli matul akikoh seporan ada temor jompo tidak boleh tisa aduh pahanya mah Muhammad waziratu wizra uhro palang ngalah agak mempian ke begula tanya aki Quran kiai. Mungkin Quran mun waziratu wisrohro mun Muhammad bagus ngalah sama. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wazira nikah orang salah kutusah. Bi kula sira oba bayi. Kun tero panggil wazir. Wazir itu menteri. Mun waziratun meni menteri gini kah? Menteri salah kutusah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyaman putra kanjeng Nabi Gus Bagus Qasim Abdullah Ibrahim binin Zainab Ruqayyah Ummi Kulthum Fatimah di mana beda kiainya sama Joni nemu ada mun binian sini kecenya buhi mun bini cek nyamai Kumalasari siah Kumalasari jok gaul kiai Kumalasari ini kamu nih congok neng komos kumal nih kakotoh sari nih kajelet berarti kotor si aja 15 tahun lagi sepeda miring tuan ada gelajar dapat ke Bukit Kehe wadah Masya Allah wadah Ji Ahmad Pak Gelebun wadah kamu aja Ahmad wadah teman wadah mana ada di mana Allahumma shalli ala Muhammad yang gelajar nyaman sesuai Kumalasa kiko caknya mi pusai ya ternyata. Kenapa ke? Kentok malek. Tada mau nyin yang bau deh nalillah ya. Ampun. Akhirnya para Rabu, bi Allah ki pakon masuk surga. Salah, tak teman apolong ban ulama, tak libur kang ulama. Nyaman Joni, tak polong apolong, tak teman apolong akan ban ulama. Pas Allah ada bu ya Jibril. Atatri lima amartuka bi adkhalil jannah Jibril ban ngiding kabar ya arah apa bi sengko ben orang Roma suruh masuk surga suruh masuk surga bingko kabar anta a'lam bi hali abdi debun malaikat Jibril ajunan selebih ngakeli pangeran abdi tahu ni jawab bi Allah innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzalika ar-rajulu yuhibbu aliman ruwa Jibril etunya ruwah andi orang lebur ke setong orang Leung orang saya ke lebur jadi lebur keren alep. Masya Allah, melo tampiasan ni kama. Thank you. Mun aben TV tak lebur je. Tak lebur keren alep. Kengkun lebur cinta ke setong orang saya kecintaan. Pas ternyata lebur ke orang ulama itulah ulama. Mengkana mau pahjan cinta ke Rasulullah boleh. Kenapa boleh? Artinya ada untuk kita mendapat tiket ke surga Allah. Kotuh cinta ke ulama, dari ulama ada cinta ke Rasulullah, dari Rasulullah ada dapat ke surga cinta ke Allah. Tak bisa dipisahkan mereka.
Makanya kula ban ajunan kula matur menikah lebat mahabbah dak ka Rasulullah kudu lebat pintunya yaitu ulama. Jangan sekadang tetangga bagi asomo soben kiai ben ulama bertada. Ambu dak budi. Engki Nabi Muhammad sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Tenggulah pernah tanya debun kanjeng Nabi dek ke malaikat Jibril tentang ulama orang sandi ilmu. Qal jawab malaikat Jibril hum suruju ummati ka fid dunya wal akhirah. Ulama ka dintoh Nabi Muhammad arupaki lampu teu merah umat ajunan neng itunya beneng akhirat. Tuba liman arafahum ontong orang sekenal berlebur ka ulama. Wal wai liman angkarahum wa abghadahum. Celaka lamun orang tidak mau kenal dengan ulama, napa boleh benci dak ulama. Celaka. Sehingga saya somoso ambu. Amin. Mantar-mantar sang Allah Subhanahu wa taala libat ikram oleh Rasul, sang remangken kita bersama benikun along-along mangken saos lagi. Tapi mulai tunya ya koh umat Nabi Muhammad kula ko along-along berkusri kanjing nah dengan para ulama, para aulia. Semoga juga almarhum Bapak Hasan bin Asma menikah. Insyaallah. Kapolong ban gula ban ajunan surga Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Setuju kesayan mulai gula Fatihah sampai sampai doa sampai silaturahim. Siang semangkin pada ke beliau almarhum. Amin ya rabbal. Sekali itu pemator kurang lebih on sabor akhiran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.